بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، في هذا الفيديو سوف أحاول الحديث عن لو ديبيستاج ماسيف أو إجراء الفحوصات الفيروسية الشاملة. هل هو واجب في هذه المرحلة؟ هل هو لازم في هذه المرحلة؟ هل فيه منفعة أم لا؟ يعني ونشوفوا لي زيكزامبل دو سيرتان بيي اللي داروا الديبيستاج ماسيف واللي ما داروش الديبيستاج ماسيف. هي في الحقيقة المرحلة التي نحن فيها اليوم، وهي بالرغم من أنني متحفظ على المرحلة تسمية المرحلة الثالثة، نظرا لأن بعض الدول التي لا نفتخر بالتشبه بها يعني أو الاقتداء بها قد تشابهت المرحلية فيما بيننا. أنا أفضل المرحلية أو المراحل التي حددتها المنظمة العالمية للصحة، وهي 6 مراحل حددتها أو حينتها في 2009 إلى 3 مراحل: لا فاز انتر بونديميك، لا فاز كريتيك، إي لا فاز بونديميك. حنا رانا في مرحلة لا بونديمي. في مرحلة لا بونديمي لو فيروس سيركول ماسيفمون يعني au sein de la population. الفيروس راهو يسيركل، راهو بارتو، راه كاين دي بورتور، كاين ناس هازين الفيروس ما يبانش فيهم، كاين ناس يبان فيهم. في المرحلة هذه لا استراتيجي fondamentale pour maîtriser la situation et, si vous voulez, empêcher la propagation massive du virus et que la situation s'aggrave. ماهيش بالأساس أننا نروحوا un dépistage massif de la population. Nous avons beaucoup plus un confinement général. Un confinement et, si vous voulez, une mise en quarantaine des wilayas là où il y a au minimum un cas. Il fallait qu'on procède actuellement à cette stratégie. Il fallait qu'on mette le paquet là, la stratégie. Nous avons le confinement général, que l'État prenne les choses si vous voulez, en main, que la nourriture ou le BEP, il y aurait des facilités dans ce sens pour que les citoyens ne circulent pas, ne sortent pas, n'entrent le virus. Le virus, la seule stratégie, c'est le confinement. يبقى الحديث عن الديبيستاج ماسيف. درتو بالك لا كوري دو سود دارت في النهار 20,000، الألماني ثاني 160 بار سومان. Nous n'avons pas les moyens de la Corée du Sud, nous n'avons pas les moyens de l'Allemagne. Il y a certains pays développés qui, malgré qu'ils ont des capacités أحسن مننا, وما راحوش يضيعوا leurs moyens dans le cadre d'un investissement, d'un dépistage, si vous voulez, massif. مخلينو كيما أنا جو بريكونيز تاني هذا الراي، جو رجواني si vous voulez ceux qui ont emprunté ce chemin، أن نخليوه après le confinement. Après le confinement, quand on lève le confinement, on veut bien s'enquérir du résultat de ce confinement à travers un dépistage un peu massif pour voir à peu près où on est. Est-ce que les citoyens sont sains? Est-ce qu'il y a des porteurs sains dans la clinique? N'a pas été, si vous voulez, traduite par des signes suspects évocateurs. هنا نطمئنوا على الناس كي يخرجوا من الكونفينمون à travers un dépistage massif. كان لي مويان خليهم après le confinement ماشي اليوم. دير على روحك تيست dépistage. Tu vas trouver beaucoup de gens qui sont porteurs du virus. Tu vas les confiner Kamel? Tu vas les hospitaliser Ngoul Kamel? C'est pas possible. Donc, je rejoins dans cette vidéo l'avis, l'appel de l'OMS, les Galsbelli. J'ai exhorté tous les pays membres à passer à l'attaque en faisant un dépistage massif pour les cas suspects, pas pour tout le monde. Voilà. La deuxième ou le deuxième sujet, c'est la relation بين أفضل منظومة صحية في العالم وأفضل المنظومات التي صنفتها المنظمة العالمية للصحة et les systèmes de santé اللي صنفتهم بعض المنظمات الغير حكومية، وآثار هذه التصنيفات على طريقة التكفل بالوباء في المرحلة هذه. كاين هناك يعني حقيقة أحقية هذه الدول في التربع على الريادة. des pays qui ont comme les Pays-Bas, la Hollande, qui est en tête de peloton des meilleurs systèmes de santé du monde pendant 5 années consécutives, 2012, 13, 14, 15, 16. Est-ce que les Pays-Bas ne sont pas touchés? Elle est touchée. L'Italie, qui a été classée en deuxième position par l'OMS en l'an 2000, après la France, elle vit une situation
dramatique actuellement avec le coronavirus, avec la maladie de Covid-19. Les classements هادو كانت فيهم نوع من الحيادية، نوع من تتبع التكتلات المصلحية قطبية على المستوى العالمي، des positions des pays les uns par rapport aux autres, des facteurs stratégiques géopolitiques، ou bien كانوا قايمين حقيقة على المعايير التي كانت تأخذها المنظمة، مثلا كما l'OMS كانت تأخذ تقريبا 5 indicateurs وكلاسات في 2000 la France comme étant le pays le plus performant en matière de santé. بعدها l'Italie. في 2019 le Powerhouse Consumer suédois, le think tank suédois qui مخزن المعلومات والأفكار يهتم بتقييم المنظومات الصحية، حط في مرحلة ما l'Espagne en tête de peloton. تبعتها l'Italie. Finalement l'Espagne et l'Italie sont touchés. Est-ce qu'elles عرفوا يسيروا المنظومة الصحية لتكفل pour prendre en charge mieux leurs citoyens? Est-ce qu'elles ont pu mobiliser leurs capacités en matière de prévention et d'hospitalisation, de soins, d'organisation de leur système de prévention et d'intervention؟ ولا كانت هذه التصنيفات عبارة عن تصنيفات لأخذ فقط الصورة هكذا فقط، اللي قال أن هذه الدولة عندها منظومة صحية ناجعة، وأمام هذا الامتحان العالمي، أمام هذه البانديمي، كان الفشل نوعا ما ذريع، وكان التكفل يقترب من بعض الدول. وعلى هذا الأساس أنا شخصيا رأيت بأن التقييم ما كانش يعني مرتبط حقيقة بالواقع الصحي لهذه الدول، لأن par exemple le Bloomberg américain, qui est un analyste financier américain, il a pris en compte 48 indicateurs. Le Bloomberg, l'OMS تاخد 5، كل واحد ياخد، c'est-à-dire تبقى دائما une appréciation, une estimation un peu relative، ماشي tout à fait réelle. وعلى هذا الأساس je rejoins ici l'avis du directeur de l'OMS اللي يقول باللي que chaque pays كل دولة opte sa stratégie locale en tenant compte de ses spécificités économiques, en tenant compte de ses spécificités politiques, sociales, de sa capacité, de l'état de son système de santé à, si vous voulez, gérer une pandémie à l'échelle locale et à la maîtriser. Donc تبقى هنا l'innovation، المبادرة ولأخذ القرارات. ومن هذا المنبر أرى أننا في الظرف الحالي كما فعلت الصين، وأنا أضرب يعني المثل بالصين، لم تنتظر لا توجيهات الوماس ولا أي دولة أوروبية، وقامت بالفعل الوحيد الذي مكنها من التحكم في هذا الوباء، وهو لو كونفينمون جينيرال، باستعمال حتى القوة و la force publique ou l'ordre. C'est-à-dire imposat la Chine le confinement, elle a réussi à endiguer le truc et à éradiquer en quelque sorte la circulation active du virus au sein de la population. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.